बंधुगण समस्त को स्वागत आज भिडियो को आज भिडियो आपण निश्चित रूप से इंपोर्टेंट वीडियो और खास वीडियो यही भिडियो साधारणतः आज मुझे कहबी जे आमर गोटे ग्रांट आसूँ गप शुणा कहवा ग्रांट जोटा कि प्राथमिक विद्यालय मानक आसता प्रथम पंचम श्रेणी पर्यटन पिला जो स्कूल रोचे प्राथमिक विद्यालय को यह ग्रांट आसी था आसतु यही ग्रांटर जो 2024-25 सेक्शन ग्रांट आसी केते टंकार ग्रांट आसी आपने समस्त जानते 1000 टंकार ग्रांट आसता यही ग्रांट को आपने किपर खर्च करेंगे तार सविशेष टिप्पणी ये चिठी मध्य दिखाई किपर खर्च करेंगे और केते टंका हूँ कौ ग्राउंड रे खर्च करेंगे से विषय सविशेष सूचना मुझे आपको ये भिडियो प्रदान करी तेनाली भिडियो को स्टार्ट करने पूर्व कही रखुच्छी जदि आपने प्रथम थर पर चैनल को आसीचंदी चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब करूँ बहुत मात्रा शेयर करूँ और निश्चित रूप से लाइक करूँ चलते भिडियोटी को स्टार्ट करवा देखो गप शुणा कहवा ग्रांट 2024-25 जो आसचे आपण मैंने जानते पिला गप शुणा को भाली भल पाती तो प्राथमिक स्तर में प्रत्येक शिक्षार्थीर श्रवण और कथन दक्षता वृद्धि करने राज्य सरकार तरफ गप शुणा और कहवा कार्यक्रम हाथ को नहीं गप शुणा और कहवा कार्यक्रम पिला शब्दकोश वृद्धि करे श्रवण और कथन दक्षता वृद्धि तथा अभिनय कला दक्षतार विकास में साहाय्य करे 2021 मसीहार जातीय मूल्यांकन सर्वेक्षण नेशनल अचिवमेंट सर्वे आधार में आम जिलार तृतीय श्रेणी भाषा 40% पिला न्यूनतम शिक्षण दक्षता हासिल करें जहाँकि आम एक संवेदनशील विषय मैंने 40% छुआ 140टा छुआ शिक्षण दक्षता हासिल करना तृतीय पर्यंत प्रत्येक पिलाटा ये समस्त दक्षता हासिल करने एक अभिनव प्रयास उक्त कार्यक्रम विभिन्न कार्यकलाप तथा विद्यालय अवस्थित अंचल गल्प कथाकार मान चयन से विद्यालय गल्प कहने सुजोग प्रदान पिला मध्य उक्त गल्प को पुनः कथन और अभिनय रूपांतरीकरण आदि कार्य विद्यालय स्तर कर तो आप जानिले ये जो गल्प कथन केर सब कर विद्यालय गल्प कहने सुजोग दबा तापर पिला मध्य उक्त गल्प को पुनः कथन करवा अभिनय रूपांतरीकरण करवा ये गप को प्रत्येक दिन मौलिक साक्षरता संख्यागान जोटा कि FLN रोचे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी रे मौखिक भाषा दक्षता विकास यही कार्य आवश्यकता रही तेणु प्रत्येक प्रथम रु पंचम श्रेणी पिला मध्य भाषा दक्षतार विकास गप शुणा कहवा एक दिगबारिणी भली कार्य करिबो एते संदेह नहीं एथि प्रत्येक विद्यालय को केवल प्रथम रु पंचम श्रेणी सरकारी प्राथमिक विद्यालय को 1000 टंका प्रदान करा यही अर्थ राशि रे अभिनय उपकरण भल गल्प कही पिला पुरस्कार गोष्ठी आहूत कहानीकार मान प्रोत्साहन राशि प्रदान आदि कार्य विनियोग कर जहाँ निम्न उल्लेख कर प्रत्येक विद्यालय को 1000 टंका दिया केवल प्राथमिक विद्यालय को यही अर्थराशि को अभिनय उपकरण आनिबे भल गल्प कही पिला पुरस्कार देवे गोष्ठी आहूत कहानीकार मान प्रोत्साहन राशि देवे तो आसतु आम बर्तमान देखा जे आनुमानिक गोटे खर्चर बरण करवा चिठी अनुजाई देखो प्रथम कथा दूचे कौन ना ये जो देला 1 नंबर पॉइंट कौन संबल कार्यकलाप रोज संबल साधक बा गल्प कथुआ व्यक्ति प्रोत्साहन राशि आपड़ 2 जन व्यक्ति को आणवे एवं ताकू देवे केते ना 150 टका लेखाए देवे जो मैंने गप कहे 2 जन के देवे 300 टका आप देवे एवं 2 नंबर आसु मुखा खेलना मॉडल चित्र परिपाटी आदि उपकरण करेंगे जेटा गल्पर को अभिनय करने सपोज आप गोटे गल्प अभिनय करुँचे मांकड़ आ कुम्भीर तेणु मांकड़ आ कुम्भीर मुखा आणवे कि ठेकुआ कईंच गपटे अभिनय कर ठेकुआ कईंच मुखा आणवे तेणु से भाया मुखा मॉडल विभिन्न चित्र तापाई रही 300 टका पिला जो पिला गप कहले फास्ट सेकेंड पिला कि थर्ड पिला आप 200 टका हिसाब से देवे पिला प्रोत्साहन निमंते पुरस्कार देवे से हूँ 200 टका तापर रोचे जे चॉकलेट आ डॉक्यूमेंटेशन 200 टका रोचे जोटा कि सेटा हूँ कौन ना सेटा हूँ कौन सी 200 टका रोचे चॉकलेट और डॉक्यूमेंटेशन 200 टका जो से जेदिन हूँ गप कहवा कार्यक्रम आपड़ कहे से दिन सब पिला जदि 2-3टा छुआ को जदि आप सर्टिफिकेट देले सब जन चॉकलेट दे 200 टका रोचे
ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 1000 ଟଙ୍କା। ଜାଣିଗଲେ କେଟା ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଲୋକ ଯେଉଁ ଗପ କହିବେ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେବେ 300 ଟଙ୍କା, ବିଭିନ୍ନ ଗୋପାଳ ମୁଖା ଖେଳନା ତା ପାଇଁ 300, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିମନ୍ତେ ପୁରସ୍କାର 200, ଚକୋଲେଟ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ 200, ଟୋଟାଲ୍ 1000 ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟର ଗତିବିଧିକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଚୟନ, ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କାହାଣୀ ଚୟନ। କାହାଣୀ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ନା କାହାଣୀ କ'ଣ ଆମେ କରିବା ନା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଗଳ୍ପ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆମେ ଗପ ଶୁଣିବା କହିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବା। କିମ୍ବା ଯଦି ନାହାନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, କର୍ମଚାରୀ, ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ ଲେଖକ ଆଦିଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଗାଁରୁ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ ଲେଖକ ଆଦିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଗପର ପ୍ରକାର କେମିତି ହେବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗପଗୁଡ଼ିକ ଶିଶୁ ମନଛୁଆଁ ହେବା ଦରକାର, ଶିଶୁକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଶିଶୁକୁ କୌତୁହଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଥିବା କଥିତ ଗଳ୍ପ, ପାରମ୍ପରିକ ଗଳ୍ପ, ବିଭିନ୍ନ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଗପଗୁଡ଼ିକ କୁସଂସ୍କାର ଆଧାରିତ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଯେମିତି ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ସେଇଭଳିଆ ଗପ କହିବେ ଏବଂ ଶିଶୁ ଗପ ଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣତଃ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଗାଳ୍ପିକ ଗଳ୍ପ କହିବା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗପ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଧର ଗପଟେ କହିଦେଲେ ତାପରେ ସେଇ ଗପଟି ଶୁଣିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା, କିଏ କହିପାରିବ। ଯେଉଁ ପିଲା ସବୁଠୁ ଭଲ କହିବ ତାକୁ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶୀଦାର କରାଇବେ। ଗଳ୍ପକୁ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ପୋଷାକରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମୁଖା, ମଡେଲ, ଚିତ୍ର ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସେହି ଗଳ୍ପକୁ କଣ୍ଢେଇ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଳ୍ପ କହିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଶନିବାରର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ପିଲାଙ୍କର ଭାଷା ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବେ ପାଳନ କରିବେ ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ଯେଉଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 21 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଏହି ଗପ ଶୁଣିବା କହିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆସନ୍ତା 28 ଫେବୃଆରୀ 2025 ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଚିଠିଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଟା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖ, ଯେଉଁଟାକି ମାତୃଭାଷା ଅଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ, ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରିଦେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ 1000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତା'ର ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେଉଛି 28 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ପଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛୁ 28 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ତା'ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟା ଆମେ 28 ଫେବୃଆରୀ ଆଗରୁ କରିବା ଯେତେ ବି ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଗକୁ ଅଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ, ସେଥିରେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।